Alright, kain na. Oh, yan. Oh. Yan, Pula na, oh. Ready na maligo. Yan, dito kami sa Daraitan. Yun, no? Oh. Okay. Lake. Next. Ano to? Yan, kain na. Yan, banat, oh. Yan ang mga ulam, oh. Birthday celebrant, oh. Yan. Thank you, Lord. Pastor. Happy birthday. Dito tayo. Kalami. Ayan. Aba, dahil na ron. Ayan mo muna yan dyan. Eh. Ah, grabe, oh. Banat na, banat. Boogie boy, oh. Kasi siya nabalik sa bandang. Thank you. Ah, uni, oh. Nawala, hindi makontak, eh. Ah, ito pa palang ingredients, oh. Mayroon pa. Habang kumakain, nandito pa may iniihaw pa. Ito yung location ng aming... Welcome to Daraitan. Oh, welcome to Daraitan. Mountains, oh. Ayan ang lake. Ito pala yung sikat sa Tanay. Yung Daraitan. Maraming tulay na tinawid namin. Akala namin ito na. Yun pala, umpisa pala. Layo pa pala. Hinintay na mas brother Chester. Ano Chester? Ayun na pala. Pag ulan, sumilong kayo, no? Walang silungan. Basa. Nag-raincoat. Basang-basa si brother Ibis, eh. Tingnan mo natin yung videohan para mawala yung pagod. Kasi napapagod yata itong riders, eh. Napapagod yata to, oh. Sige, kumain ka na, kumain. At least makabawi ka man lang. Mabigat ba ako? Wala pa akong kain. Paano pa mamaya? Kaya ano ka muna? Chester ka muna palabas. Delikado, ah. Kasi parang kanin bago pa yun, eh. Diba? Arman, oh. Banat. Oh, Pugi, oh. Si Pugi. Yan, Pugi yan, oh. Ito. Pugi. Pinaka bundok ng Tanay. May lake pala dito.